भाई तू यार चल मन कहू देखिलो मो कहानी सांगर नहीं कैसे देख संपत 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 पळाव पळाव तो पळाव सिद्धो तम भाई एमती कोन कहू एबे कोन कहू बुझिलो डांग पर्वते कहितले आज संपत को नहीं घर को आसीबो तक बापा शिपा पटा और तक मां सारिया पटा भी अच्छी तू आसतले कोन कहू तुम्हें नन्ना बो ठीक आसतिले हां तुम बापा ना बढ़िया बढ़िया गायदारी पटा डायलॉग कहले भगवान नन्ना एठे अच्छा चलो तू घर को तांका सह मोर कथा आ तक डायलॉग सुनि चला परे मो दादा मो खुसरे ताली पे माइलु हां बाबा और ता परे ए वाह एटा के खराब लोक भगवान एपटा যদি কে শুনিবো তোর যেମିତି ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଜାଣିଛୁ ଶୁଣ ମୁଁ এইটা কোন লোক কথা কি বাপন গুরু প্রা ডেলি ডেলি কেতে কেতে বড় লোক আসছন্তি তো জানি না ଶୁଣା ତୁ ହୁଣ୍ଡି ଯାଇକିଲ ବା ତ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଁ ଅଲଗା ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ବାବୁଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କି କୌଣସି ବେପାରୀ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ସିଦ୍ଧୁ ଦିଦିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଇଟି ତତେ ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହି ଦଉଛି ସିଧା ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଆଖି ଉଠିକି ଚାହିଁବ ତା ଆଖି ଯେ ହେଲା ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାଇଲୁ ଏ ସିଦ୍ଧୁ ଭାଇ ତୁ କଣ କହିଲୁ ସିଦ୍ଧୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ତା ମାନେ ସିଦ୍ଧୁର ବାହାଘର ହବ ଏଇ ମତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢୀ ମିଳିବ ହଁ ଏଇ ତୋର ଯଦି ସିଦ୍ଧୁ ମତେ ଖୋଲି କଣ ତୁ ଖାଲି ଦେଖିବ ସିଦ୍ଧୁ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଇଟମ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତାଙ୍କ ମନ ପୁରା ବୋଧ ହୋଇଯିବ ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ବଢିଆ ସବୁ ଜିନିଷରେ